ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟରୁ କରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁନି ରୋଲାର ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଟିଙ୍ଗିପାଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜ ଠାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ରସରାଜ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାନୁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଥିଲା ତାର ବାକି ଫେର୍ ଶୁନ୍ମା ଆସୁନ୍। प्रोग्राम होचे कार्यक्रम नेक्स्ट नंबर लगी फिर आसुछ हमर अनुष्ठान रो आ गुटे गीत लेके आसुछ तो से मां को रूप रे आसी कि नेउछन 6 सेमेस्टर रो मते तो मोहनी लागि छे ई गीत रो नृत्य परिवेशन करबा लागि आसी तोराटे कोला आर घिचला ताके घिचबा लागे कोला जे से लोग के बोला मुई घिचमी बाबू किंतु मुई गुटे कविता गुटे दुटा सुनले घिचमी बोला। अच्छा से लोग तो पांच पड़ी छे कि घिचले जाएबा जबरदस्ती भितरा वाला हंसिना सुनो ना ये किंतु मोटे घिचबार गारंटी तो बोला हां घिचमी बोला गुटे कविता सुनाला जेटा सुर আছে दुटा कविता सुनाला सुर আছে तेहरू बोला मुई घिचबार गारंटी दउछे किंतु घर के जाउछे मोर डायरी रा आनमी आर दादू सुनाले जे घिचमी बोला सागे सागे से लोग बोला आज्ञा ई कुआंती बुढ़ी पछे मोर में यार जो कविता सुने नहीं पारे न बोला जहां देथिला 11 हेले एंता हिसाबे हलो थिला जेंते ही धरि देइछे 1000 के झाड़ी देला परीक्षा मेला देख तो केंटुला उठा भदभदा के लगई देला जे खुल्ला बेल के से 11 बी चिरी बोला 11 टका भरी छी 22 टका उठा मरे जाला अच्छा बरपिला कोनिया टुके थुका देकी पानी देकी सदा के फाड़ले एंता जते बेला तोरे 11 यार 5.5 यार 5.5 के बोला के छाड़ी देला परीक्षा मेला केंटुरा उठा भदभदा के लगई देला के खुल्ला बेल के से 11 बी चिरी होला होरे के मारी देला पिन আর ভিড়র ভিতরে কে বলুতুছি এ মোর পিলা পাঞ্চু বলে ছিন আরে যে দেখুতুছি সে কহুতুছি ওয়া क्या सीन ওয়া क्या सीन ওয়া সে কহুতুছি ওয়া क्या सीन কি আয়লা ধরলা হিন্তা গলা অধে লোক আছে আমার দেও বাবু বাগিল লোক আইবে লোকাপা ধরে দেবে খান নির্জন বলে কাম আছে টিকে ব্যস্ত বড়িয়া খানা পিনারে ओना उठन के आयला धराला हिंता गला के आयला धराला खायला गला आयला लोफापा धराबा जेंटा हिंदवा ओजी भुजी भुजा खायबा आर बिकरा दिबा जेंटु लोफापा नहीं छे ताकू तो घर खिचबा रखे ने आयला धराला हिंता गला के आयला धराला खायला गला के आयला खायला गला देख तो लोफापा देवार के पास री देला जोदे बोले जदी लोग देखु तुमे धरा धरी नेले बिना नारे लोफापाटे धरि दिबे और 12टा भुजी मुई खाई आछि से लोफापा जनता के जनता दिछि ये तो टिफिन बोले लंच की डिनर बोले लोफापा नहीं देले भी तो चलू छे आई छे बोली लोग खाली देखबार কথা लोफापा देइके नि दिछे अलगा কথা आइले बिहार बेल और के बोलु छे दे लोफापा और ओधे तो बोलु छन दे गुटे इज्जत लोफापा যদি দোকান নিবে লোফাপা মারলে লোফাপা দেব যদি ইজ্জত ধপাতে দে বলে সে লোফাপা হি দেবা আপন কনফার্ম দেবে কাই লাগি লোফাপারে কে কেতে ইজ্জত ভরলা আর ওঠা দেলা কি দেখুছি সেনে ইজ্জতটা নাপি একলি রহলা 11 টকা 51 যেটা বি মোর ঢাকা এন্তা হেসি যে মই লোফাপা দেছি লোফাপারে না না লেখে নে ওঠা ঘুটু মড়ামে লোফাপা ভিতরে ভিতরে দেবে পয়সা বি গায়গা নাই করে খাই পা করে বলে আছে एंता गोटे भुजी निके बोले जे सेना में देखने जे पिला लोफापा चिरू था और बुआ देखू था और गोटे डायरी दी पैसा देखू लोफापा तो भरे गेली वो तो अनेक जगह में बिना मारे इटारे पैसा रे खाई दी आयला लोग से जेता छिरी देला देखला भीतर पैसा नहीं न तार बुआ कलम धरि था दसराज अर्जुन पुरोहित केते लेखबी बोली इतार पिला वाला नी भरी पैसा वाला
বড় নামী কবি হয়েছে পয়সা নেই ভরি তার বুয়া তেহরু কহিলা ভরি থিবাবো টিকে ঝাড়ি দে কহিলা লফাফাকে পড়বা মুই বলি অযথা নাই ভরি ভিতরে গুন্দলে হেলে ন তার হাত মলকি যা জেড়কি তুলে তাকলা না আচ্ছা তেহরু বি নাই পড়লা তেহরু খাই কহিলা নাই আচ্ছা ঠিক আছে বলে মু কলে কলে খসরি দেবি ইনা তো আজ খাইবার কে নাই মিলে ভাত ডাল আমিন তরকারি খাইবা আইলাম বলে 11 वाले को खाली जल क्या 21 वाले को साधा আর 51 লাগে পনের তরকারি আজ্ঞা 101 উপর লাগে হেন হইছে শিকার বন্ধা বেলা 51 কে দেওয়া সে পনের জমরে তলে হসুতিসি কই कि भात के लेके रसराज चुप रही फार्मेसी कॉलेज के नरेंद्र गुटे भोट रे आई छे धाई गुटे भोट रे आई छे धाई और आपनकर बाजी श्रोता मैनेजमेंट स्टाफ मेंबर प्रोफेसर मुई ने खुजले पाइमी काहे अरे खुजले पाइमी काहे अरे बड़ मनू जुहार करछे मोर छुए हम भले मरि गले कुआर राइते काना नमा बोले तुमर हमर ई भातटा सब दिने खाओ देबा बोले मां सुनले हमको ई কথাটা তো तुझे मोर ठानु तुई नहीं पिंधि पारु कम पहला कि तीनटा हेंता कैरेक्टर इमानकर कम पिंधारे सब बेले कंपटीशन प्रतियोगिता मुई चैलेंज करू छे मोर ठानु तुई नहीं पिंधि पारु कम साडे राखी सुनी करी नहीं पारलाटा की पहला कम पिंधार কথা পড়লে তো সব ঠানু পড়া হম আরে তোমরা দুইজন মাল ফটকারে মুই তো এটম বম আসুন আমার সংস্কৃতি আগে বলে আসুন কবিতারে এন্তা বেলকে হেমা মালিনী গাউছিলে কারণ বরফ ঘিনি চমকি পড়লে কথাকে শুনি ইমানে বইলে জুহার নানি তেহরু বইলে হেমা মালিনী ই রাস্তার মজি ঠিয়ার হেইকরি কাইনে করুছ নাচ চালো ঘিনি দেবে বর পালিছি তমকু তিন বঙ্গে পাঁচ আরে নাই পড়ে যাও খরচা কুচ মারি করি উন্না দেলে তোমার মন হেইবা পয়সা আরে মন হেইবা পয়সা আমার সংস্কৃতি শাড়ির সংস্কৃতি পাটর সংস্কৃতি কঠার সংস্কৃতি সম্বলপুরী লুগার সংস্কৃতি আস আমি সমস্ত অন্তত আধুনিকতাকে আপনাই নেমা কিন্তু আমার যেন সংস্কৃতি পরম্পরা শাড়িকে পিঁধিকি উন্নাকে গেলে যেন ভাবতে আসি সে ভাব সহজে নাই মিলে আজ সন্ধ্যার শেষ কবিতা মা কু নেইকি ঘরকে আইলে বুয়া বইলা কমেই আনিছু খেতে ভাইকে বইলা যেতকি আনিছু পহেলা ধরা মতে ভাই বইলা হয় রে দাদা কেটকে দেবু ঘিনি বহেন বইলা যাহা কইছিলি নেই দেইকে আনি কেনি জানলে মোর দিনটা কেনটা করি কটলা সুবে সাবে বনে বানে হে লোকটা ঘরকে ফিরলা সবে যাকর সংকিরণ জরুরত থি পাই মোর ভিতর জীবনটি আছে কেহেবি বুঝলে নাই সংকিরণ কথা শুনি করি বসি পড়েনি মুই এতকি বেলকে কেন থানে ছিলা মোর মা এলা ধাই দিনপুরকে স্বামী আল্লাহ মুড়ে দেইলা হাত পহলা কহ করে পুতা খাই চুকি নাই ভাত আরে সব তো তাকে পাসনি দেলি उ सब केतनी केते बोले महाप्रभु किछि नहीं देले भी कांटा हेला रे देख तो माटे देइछे मते हर माँ समलाई तोर पुओ पर्जा के रखिथिबु तु समलाई माँ माट के विरोध करुथबा दलाल टटर के मझिरे दउथबु तु हमलाई जोहार माँ समलाई।